Guys, ito guys. Picnic to guys. Grabe guys. Oh. Ano guys? Oh, check out, mga apo. Oh, check, grabe yung mga apo to guys. Wala pa to. Dalawang mama pa lang yan, mga apo na yan. Ang dami. Nandun sa baryo, ang dami pa. Dalawa pa lang inahan niya, mama. Yan na, tinan mo niya. Dalawa pa lang mama niya. Dalawa lang, yun, amahan nandun, no. Oh, wala. Duha na kayo na, inahan pa na. Ang buto, ng uban, arang daghana. Oh, daghan pa kayo. Oh, check guys. Oh, ito, simpleng kayo na lang guys. Salusaluan guys, tingin guys. Budol-budol guys, ano? Ano yes, para ma-enjoy naman yung ano pamilya natin guys. Salusaluan guys. Oh. Dito guys, oh. Nandiyan lahat guys, nandiyan lahat. Oh. Nandiyan lahat guys. Shout out mga guys, shout out. Shout out lang guys. Oh, yan, swimming pool naman yan guys. Oh, yan. Mamaya magaligo naman sa swimming pool dyan, oh. Yan. Yan, swimming pool yan guys. Bili na to. Baka nakarelate kayo guys, dito lang to sa ano. Sa tunga, unahan sa tunga. Reyes. Akala ko walang dagat sa Reyes, may dagat pala. Dagat yan. Dagat yan. Ibang dagat dito. Shout out guys. Oh, tayo muna kami guys. Let's go.